স্বল্প মজায় খজুরি মজায় মোর মাঝে না বলবো বুঝে না করবো মরে চলে বুঝো মারাও বাবা তুমি তো মজা মজিব মজা মজা স্বল্প মজায় বুঝলো দা খাই গিয়েছিল কারা করছো চালিয়েছে কে চালু চালু ভাইয়া আমার তো চলে গেল না ভাইয়া आराम से भाया आराम से मारा दिल खुश हो गया भाया আসো বুটলু দা আসো চাকনা ফাগনা টিকে ধরিছি বলে আসো नहीं ना रे भाई मैं घूम नहीं सकता मैं यार मार मारने का परम जगना मर वीडी काय करा वीडी बड़ा करा भैया भिड़ी बुड़ा नहीं ना दादा चला तारा मैं गोड़ा पाक दीता भाई गुडे पे ठीक ना भाई यार भाई उम्र सारी मैडम বুটলু দা हाँ भाई গছ রোপিছে কেমতা হচ্ছে एक नंबर काम करिस भाई तू गछ हচ্ছে আমার জীবন অম্লজান দেছি গছ রুয়াকা আমার সবু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এক নম্বর গছ ঘরে খেতে বাড়িনে যেন লগাচ্ছ ভাল কাম করছো ভাই মজুর লগাচ্ছ কেমতা হচ্ছে কিন গছ আমার গছ নাই কোন না অম্লজান ফসল দউছে হো না পর লগাইছিলে পর লগাইছিলে এক নম্বর আছে ভাইয়া যাইছে না ভাইয়া কোন যাবে নাই বললু দা আর মারো তা মোর মাইজর কথা নাই জানো ভাই রে বললু দা বেশি বাল গুটা দাও মারবা বললু দা বেশি দিন নাই চলা মার ভাইয়া যাইছে না ভাইয়া তোমার কাম তুমি চলেছে হলা ও ভাইয়া ভাল সে জীব দাদা মরে ভাইয়া টেনশন করবার না দাদা কলে যাও আমরা বলে ভাই ওকে ভাইয়া বলাই ভাটিটা এ বাবু রাজি স্যার বলবো না রাজি বলতো নিশ্চয় যে আমি চলছে না ওকে ওকে দাদি পড়া 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 বলি বলি করে হেলি মদুয়ালো হেলি মদুয়া মৌলি টিকে কুসনা টিকে করি চেটিয়ালো করি চেটিয়া পড়া 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 বলি বলি করে হেলি মদুয়ালো হেলি মদুয়া মৌলি টিকে কুসনা টিকে করি চেটিয়ালো করি চেটিয়া
পালির কিশোর বাটি নো কেঙ্কি পালির কিশোর বাটি নো পিছে কুসুনালো পিছে ए नईर तुठे जिए पाद देथिला ए नईर तुठे जिए पाद देथिला मिछर हिसाब खाता जाइछि तचिरी समय हातरे डोरी हो समय हातरे डोरी ଆଉ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କରିଲେ ମରିବ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି ବୁଝିଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିଛ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟାବଲେଟ ଆଣିଲେ କୋଉ ଟାବଲେଟଟା ନେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟାବଲେଟ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟାବଲେଟଟା ନାହିଁ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଟାବଲେଟ ଦେବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଲି ତମେ ମନ୍ଦ ପିଉଛ ସେତେ ଆଉ କାମ ଦେବନି ବୁଝିଲ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଜୀବନ ନେବ समय हातरे डोरी हो समय हातरे डोरी बाबू गोदाम करे सिमेंट रखी दे रे पानीटा पड़े ओदा हो जाव आज्ञा नमस्कार मेडिसिन टाइम टू टाइम खाऊ मत छाड़ा ना कि नहीं मफत टिके नहीं पिले आज्ञा जानू तो टिके अदे ही जेसी आज्ञा नहीं पिले तो भल नहीं लगी जानतो कि मबे हमन सकी टिके अदे ही तो चे बारंबार पूछी मंदा न पिया मंदा पीले मरिबा काली मिस्त्री आसीबे सेति मंडरा टेंशन अछि आज्ञा देखो ना आज्ञा टिके चेक चुका करो ना आज्ञा नेले आज्ञा मरि जीवे आज्ञा देखो ना आज्ञा आपन को पूर्वा हो आज्ञा देखो मत छाड़ आज्ञा मत छाड़ी देले मरि जीवे आज्ञा जानू तो तमे जदी मंदा पीले मरि जाउछ मु बय छाड़ी देले मरि जीवी मु आउ चेकअप करबी नाही ओई गोटे छाड़ले केनता मरि जीवे आज्ञा बोई गोटे छाड़ले मरसन के आज्ञा चेकअप चु बाई करो ना आज्ञा बोई के थोड़ी जदी तुम केनता मरि जीवे आज्ञा तमे जदी मद छाड़ी मरि जाउछ मु बय छाड़ी के मरि जीवी आपन बोई छाड़ले केनता मरि जीवे आज्ञा बोई के छाड़ले की गोटे मरबा की आज्ञा मद छाड़ले केमति मरिबो मद तुमको धरिछ कि मद तमे धरिछ सत करो ना आज्ञा जय दर्शक बंधु ई वीडियो माध्यम रे आपण मान के गोटे मेसेज देबा चाहू मन पीले काण असुविधा है आउ बेसी किछि नहीं कहना काहे कि वीडियोटा लंबा ही दिबा आपण माने देखि पारि थिबे और बुझी पारि थिबे तो वीडियो यदि भल लागला बेले गोटे लाइक करबे बहुत बहुत धन्यवाद जय मां माणिकेश्वरी Yeah, this is